Kwezi watukufu wananyamarea ya Komori, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ni sirenga mrongonu kawaida morde namne kaode rajete sana huka nijenjo na ngesema oneo yangu hasatan harma dossier ikao morde namna mwijo wao de dossier ya lekeana na video ya tulo en ligne na service ya communication ya shidani ya yezi mbovuini baisha ukia i communication officielle kao itendo wanali ya medamir na wasali ya waliobaiti salamu wastaha wambie wantu makawazi jivahanzala wala kawastaha wazijua be lazimu ruwaleze amba hiyo riele wamba hiyo deimana warengwa wajo wavambe dictature zimetodi za shuvoyu za yezi mordeni halini za mofanyishiha waje wazangihe namna voko zikena rutuba na baridi ile ya wenyesa wantu wakarasi harma wa hawanziro. Watukufu kwezi kabla ya hungia harma dossier ikawodi yalike na izintongo za Faisal ni sivenza ni brosser quelques points za vira harma wa haraka ile itongese riziteze nerbaki harma spombi li majori zikawodi zikarakterize wo intervention yangu ya leo de video yalike na songo za Faisal na yadunga de huka na ngese maoneo yangu harma ifaliki mpia au harma ifaliki ya mwiso ikawode rekabili harma imbwana iniriwa na oneyezi ya shuvungufu ya wangamivu ikawode ya tendo wazali na lijavil ikawode ya lionalo. Be kabla tangia vavo nisirenga mrongonu na ngese usikitifu wangu na ngese na maulanifu yangu usoni maupeu wa yezi mbovu ini ikawo na ufujari ikawo doure nro wa harma ishisiwa shanzuani balbeivo morde namna ikawo muzi shuhudia usirendo harma ikomor kamili fa ima monti pia musijua amba harma uvandri wanzuani likafa na upeu wa wantuani lizidi au lipua mpaka nislani shtenroshkawo shijirishiwa umwananya faidini Yusufu harma umuji wampaje ikawo muonos video riwono hasonsiatu non seulement video ruono ya mafoto ruono mwananyaule inamna ikao de adhulumulwa na lijeshi la marendanai lirendra uzimbiko mor na kotahan rongowe encore une fois ni laani shtendro mor lesho ni rudi na mbie wa komor ambane na mkenatoma au na mkemaki mielewe huka yezi ya shukungufi ya ukafiri ya upeu morden halini kaijuhuka na metodi zangina katide uzo zile bekazala zimu za rentimide wala za ridza nyuma fa ima lera de uyoyo ni sahana mbie wasika wode ruwa na waimbana ini rili yombana ritoshinra riwonzowe muhono haunga muhono harma usaidizi utoko wonsi wananya ikawo wau watiti be wasidhulu mulo harma stongo zile vale na hika kakula waonomba anamasu amba anazi nafasi atoshinra ringienziani rizunguhe harmanzi ya chokao de wato no nafasi rishinde rimjili yo mwananya faidini rimsaidie maana hal rikubali ukarsona ya mekandrilio aremaoyo na hutula stasani shilafanyilo fa ima ile kaisitosha isimlazimu mwananya ule aendra ndapare soin zikao zo soin zakiri afanyilo radio afanyilo na utobibu balbevo baisha ukia apashie aende harman simor de bushini au Dar Salama aende rauna unono wahe bei namna ila remwa vale side uhandili ya shkomoria tu itomzilidia ile renvani be atodumfishiha umbeluho hazizo kwa hizo tukufu nisimia kakula mwana ngekawo ahojiwana na zintongo zile na kakula mwana ngekawo anatrima harman stongo zile barso joueur saidie mwana nyaule vo mwana nya hekawo ran linyi harman mahadisi kawo na information kawo din panis parao kanruma wala kawansaha usaidizi nisirongoa ilerke clair sede famia he wala tiwa yetido wanroma fa imma de iwa miyangu kaisi de naona mbe namna ile mwana nyaula dhulumulwa namna ile rema vale na hikaka para soin adapté afangilwa radio angalwa zikoti zo zangamidziwa nazo zafanyishiha ito riske anyengelehe leo na meso vjovzidi zangina karato venzara wasulivavo de le radio yoyo ntando ngomba inamna maupeu yali afangilwa haswatan harma ishtiwa shanzuani ile rtsahavu intimidiwa wantu ile wantu wariemba wafujarwani wani amba watu vunzanga au watu anyesa walade kawala zimuwarzia
maana ziezi za sokungufi pia za vira harmo limengu kade za vira Komor au de za vira vahan vangina maupeo yale yo jiri wala kazina mwiso katsuka zo koma na za ikoma isafarini kazo vira mordema na ya vira vavo ambavo wantu wako rendra maupeo yani leo waregia wasivitana na asema bavuni wantu wa yelomba do walo kufanya vozi na wantu wa ruazi vavo ntanshe medeze vavo na hurongoa na hambia wantu mbana na hemorongo wa hallo yotu hurongo ambavo surongo ambayo lazima mfangi wa reglement de compte za Abdou na Bakar na Salama na Fatima be vuke daula au vuke institution judiciaire ikao ito permete wa wadhulumulwa leo wapare ze haki zao na wa wadhulumu leo waende harma izifungozo walazimu yode namna nation civilisée yode namna kakula wantu ikao wastaha insi yao yendre usoni wostehi mahakama ya kweli au jalia zi different zi halatu na maumani mordian halini na stobia mbizini halini zirumilwa au zihukumulwa usoni mwa mahakama za kweli vavo kakula waliombana wananyatu ikaoderlo mwenze hun wao aonamba ana ushinzi au mwezi mkwa atoshinda muhubiru mwananyaunu atojoan contacter hasotwa ni njia za telefoni maana za messengerizini wakati voja message nyingi tazasali ya zone latishia na ikanzia za telefoni ringienzian rangalie namna tushnorimsaidie mwananyaunu haiki asir tushnorimsaidie ila jouer apparition za hairi zinafasiri tos para wadi som permete asfanye de Komor au asfanye vangina fa imma na ikarukubali mba yezi mbwana zirsizu wana sababu nsi ilazimu waporone makafa mordiale ristoparo wadala ruana hane mana zile waserendwazo kawaztuma wala kawazungu wabe waserendwazo ile rambilwa au risidiwa ambaye lazimu rabandone kombane kar lazimu rabandone na lera moja lera de uyoyo nisitosa zintosa za heshima zangu hau muji wa nyuma milima zozikao de wafanya isukuye jima ya vojana imananrongo yini ni sahana mbie watukufu wa muji huo amba isuku ya vojana zile zikao de wazijirisha au wazanyesa wanyesa huka mwanadamu yezi mbovu ini itojua irendre wantu zozirendrao fa imma kaitorema mtu nguvu mbe lazimu azie aswali mengoro mwa makungufi au ahishimu makungufi ikao wafanya maupeu na venzo ilera de uyoyo non seulement nistekeleza zimarhaba zangu usoni mwa muji wa nyuma milima be nambie ha soton imiji yonsi pia kamili ya masiwa ya tunyangu ngazija na mwali na nzuwani ambaka kula muji umoja au kakula ranya umoja alazimu afanye morde namna nyuma milima wasifanya anyese huka kavasi mtato mrema nguvu abaki mkiriju mana asivunzishia waso anyesa mbawe musto arabu umujwa nyuma milima zile wafanya vojana wanyesa mbawe wasto arabu mana musto arabu wesinyamo beka sinyi uso ivo ilio mba wao no bastongo zile kasuwa jivia wahini waenzao wajeleja likungufi na wantu ikao wakumunga mhono wafanya zozikao wata wafanye fa imma wawala wavale watukuza umuji watukuza insi watukuza imbwana na vavo nisimia intongo ile rengwa mfano haramami jengina vustoparola wa muji au vustoparola wa shisiwa au vustoparola wa dago au fami au mundu ajora ledzemba kaka na shua on a toujours le choix mtu hima ajambe manan senzangu kavasi mtu atoremwao awato bubulao na nekai wasili vombe lazima mtu aremwa mana kazi ya swali nazali basi watu na aremwa mana kazi ya swali nazali hiyo de namna ya lazima ifanyishihe vusike mtu ambaye ndre notablu au endre tijideni au vuja mtu armamuji awaja vahano mwanadamu mkomorika au astuko na stongozini ilazimu azanye sosoni mwa wantu wani ambazini kasirje via na huzanyesa simpaka hike de harma zinzia za salia zoka kula mtu zitojija tazizo za lazimu esukume ngoro masuku rihimer vanafasi wasna wantu wani zitojija maana kaisina abudi katili huwasuli harma inzia yovavo haivo ikao wabalili ya mavengele yaliyo ambade lazimu ya ruhusu mwanadamu atoka wonsi maraya aliyo harmansi ikawozi haki za hisudhulumulwa isim lazimu ikembana va haki zikao zo haki za kisharia za lawa na constitution droit constitutionnel notamment i droit ya mwanadamu hu manifester yo haki ne idagwa na yezini idagwa na mahakama za Komori idagwa na Cour supreme taiwasuli vahanuika o de wasuli kao numtata nimbe shahuvura
iwasuli armavanu ikao wantuani kara lazimu rawava nafasi kara lazimu ravaye zimbovu ni nafasi itoko uyonsi na hikazi haki zatu sidhulumulwa haki za droit constitutionnel zikao mwanadamu ana haki wa manifeste karisi vulazo harma insi yo vavo suku mengon mwa sukurto jipara oblige be lazimu rihime fasa fasi na wantu wao riwanye semba wahikubali warva katiba na kawarva katiba ilazimu rlamuhe watukufu kozi suku mengon mwa suku wala vusila wantu wajaleja morde namna naona nusu za wantu marengweni vani nona wantu warongomba wanyumlo manga musurongo wa halo ne wasiderilio hunu na mielewe thumma na mielewe alhamdulillah wa watu wengi wa washashi wajifikiri mbao wana hikimarana wanya wasalia waelewe bazinti pia zila muhaozo zina diaspora zao na uzo zo lagua mwenze iyo deitongesa waja wa waliondrani kakula mtu wafanya zao hazi namna kaode zifanyishao kavasi tongo ikawo ya korre manguvu wasi wasu hima rongowe bene karsi hima rongowe mahodza ikawo ristuku wanazo zijirwa mwenzi atu deitongesa rihimao namna eni rahirongowa ritsanganyi henanyu na suku mengol masuku morde namna zijiro harma zinsi zanyawe wasirlo hunu na nyumlo oho ritopara na suku vamoja ileri rangese yezini ambane wakati upara ilazimu walawe waendre hule na hule de baidi vavo nisizia haula harma pengelelo vavo nambie kakula muji na kakula dago na kakula mtu kakula mwanadamu anai conscience yahe stona helereni rirongovani kavasi mtu atorongo mbana tavenzo jua au tisi jua nyuma milima wazanyesa amba mtu atukuona ntongo wesinya umo ahimi aenzahe anyesa huka ntongo ile mtukia isikemba va wantu waliomba lazima wao wapare zi pretext na excuse zede namna hiyo zadungar hana vavo nisahana mbie maana va wanya wailika wo umoja jeshi na umoja civil wanfanya contrat na watu different zede wao nao umoja anambia ambane aparamnya we jeshi amwambia mama nantinka musifanya ordevo hankadha mnyawo jeshi la mdisa babasi wanyu nantinka musifanya ordevo hanu bi maana ilio vanitini asahanye semba kava vahanu kao majeshi worengazi dhamana zao wozirenga mana maraia wandisa hurenga zao dhamana deitsongesa majeshi warenge zao dhamana tongontahani rongo vani moja risilawe umoja mengoni mwatu ajambia mbani silinda fulana rengede zahe dhamana bika kula mtu lazima jambi manati na responsibility harmal fuvulin vani wa muhudailia haki wa muhudailia ikweli wa muhudailia uraia vanika udalio zi haki zahe zisidhulumulwa yode namna ikawo rilazimu rijivinge yode namna ikawo ilazimu rifanye hazi vamoja nsahana mbie majeshi ya Komoro amba mielewe mba harma libehewa mabehewa mlio vawali mba watosubutu wabaki vavota wafe mana wasimdeli azali wode sufejihadi ikawo zimpesa za retret military zorengo zivolo mtu mshewahe aendreshini alonunu wa magoshi ajaya liza ya majeshi ya Komori hathamani ikawo 120 euro moja mpera moja magoshi alors que yasi anunu washini kaya para 10 euro au 15 euro ya magoshi yayo wanyu majeshi mahiyati ya mlodzoni vuwa yo kaor karton ya loa wo ana asparao yo de mana itongesa wo atojua ke vavota ya umwiso wa yezi azali na ya toka mengonu mahe na ikawa nyuwasalia muyeli wambe lazimu mumdafu isufeji ya diva paroz na fasi zahe na zinjema njema zahe husono maazali bekamsida intide aljeshi la taifa la Komoro ilkao isukuito kwa wensi ingia harmansi ya daula ya haki ito mustehini yimbenizi haki zanyu mutobaki mlivwa 46,000 mulivwa na 37,800 jina combien na isufe jihadi ilotelia ya Diego imalidziha na zangina zimalidziha zisendreli ya harma inamna hiyo umtumshoe isufe jihadi we volwa zimpesa za arme arengia lonuno mobilier do bureau alununu wanansohole na tenu aja regia lizazo arme afanya na atie na zimarji zahe nazo mpesa zikao arme avenzo jua ajirumili yazo wenyewe de wantu ikaodo parawozo woyo haki yao na ikawa hibu wafe vamoja na azali haudeli yezini wao wana haki mana wana showash parao musije wanyu majeshi wasalia ikawo mla wa harma ziliko lenku urdu wanyawe au wanyu maraiya urdu wanyawe mtahu wa mgia harma institution yo hauta muhafadhi wa Komoro muhafadhi na insi muhafadhi na mipaka ya daula mwajambia mamsendeli ya harma namna yo mana mazefu yanyu wamwambia muendelee namna yo muyelewe ambane il y a longtemps une notion ya bayonet intelligente
ingia kavasi mtu lazima anda rendre mbiva hanu ajambia sondore ndrambi mana chef wa mwambia la responsabilité ya commission ya acte ikao yo hors la loi ya komete wana mtu ikao uo kastei sharia anaye responsabilité yahe na uchef wa hana responsabilité yahe be kavasi responsabilité ya nleveo responsabilité ya mtu mlibovu mana ya mtu mtiti mana kana chefu de amruma iyo lazimu muyelewe na vavo ritojoza zidisha zaidi harma mkabala wa vavo rahanyesa karserongo wa vavo lazimu vulawe majeshi wafanye tishi warendeni wafanye zangina wafanye chini ristaha majeshi ikawo wahafadhi wa Komoro wahafadhi ni sharia wahafadhi na haki za tuzikawo zidhulumula na yezi mbovuini iyo de maana ikawo rakorongo stongozini hula wa harma information ya vavo na kojidza justi mwa information mtiti zalikiana na dossier ya mwana nyatu bubusha morde namna ikawode mwisho wao izi procedure za bushini zisi evolue zijitihadi risifanya kabisa tayari wasuli huka wantu washewahe waili walio bushini na umana mtumisho wa hanrahe arongolo Huzaiya Ibrahimu adzola Hasim Pao na mtumisho wa vilwahe arongolo Farti Atumani adzola Vuani na umana Farti arongolo Nazlini wantu wao wararu leo alhamdulillah juhudi zikao derisfanya wao wapare protection ya Nations Unies wana zi statut za marefugie zikao ziswa hafadhi harmainsi ya bushini kawasije nramba wa wantu tuwa jendrao zome ngorma jitia dizikao risiferesha wa walio bushini wasfanyao rifereshe na wao walio la renio na waswasalia na wao walio komorir ka orisaidia na mafikira arma mbwana envani ilersaidie ikombayo zi acte de procédure zikao zisifanyishia va plainte ya handra ikao vous déposez wa plainte zi papier zona mwambia nizo vavo mtsono swami be sinazo vani be zi papier kaza ya fete katna kondo ze imprimer zinde certificat za wantu washe kaza ya fete mtsono swami za dungu zo za ya fete mtso zitia su mtso mwanyisani zo za wantu washe sizani vanatiani ya vili vana ya umana ya vani halafu vuporto wa plainte kao iporto wa majenga armo procureur wa majenga unu wandu antwashe mtumushe wa deni wa bubosha wantu aporte plainte kao iporte wa contre plainte kao iporto wa unu de madi ali dimlanao unu pour enlèvement et séquestration unu de poti ikao aporto plainte harmainsi ya bushini nas procedures tuendelea maana msijua morde namna ikao morde namna ikao msijua poti na ika wafanya hazi d'ambassade ya Faransa waye ana passeport diplomatique en tant qu'agent de liaison harma ambassade ya Faransa be kasna protection ya immunité ya diplomati harma zinsi kauda endra umwenze na ufujaru ukodo fanya bushini tisijwa vahanali yo fa imma isuku yonta totio munrohe bushini na mahakama ya bushini itonsa humkurubia makomplisia yo ya mamilitera ma gendarme yale déjà procédure ou avocat parce que va avocat marar bushini va avocat liyo majenga va avocat liyo tana va na avocat ikao selon les informations ravolo zona wana ya lubushini wo engagé wana ya HCR yini del kungumanyo les Nations Unies lijiste aliao na ma réfugiés do engagé na wao avocat wantu wao ziazizo wasifanya na plainte ziportewa ou avocat watana narivu an informé les documents soja ambane akosezise i kuru i haute administration ile ke nao na conseil ya droit de l'homme ya shibushi wao do walio yo institution kao itojua isezise ishtaki wantu ito kwa wonti pia wala harma procedure mvani wa harma stongo zinvani awati harma mashtaka na procedure madzayansa isingia nziani au procureur wa majenga wa confirmer huka effectivement il s'agit d'un kidnapping kava paroijiri acti ya extradition ikao ifangilwa harma cadre legal beile do yo kidnapping mana wantu wale wakorengwa na la korengwa bushini karengwa harma nzia za shima kama na procedures lancewa na harma zinzia zonti pia l'administration malgache travaille harma mkabala uvavu vavoris fere si HDT adis kaulis fangshiao mkabala wa Komor vozi mkamuono ba irongolo amba bobusha aka volo avocat commis d'office ile mana ajiri de voilo mana wa mrenge wa mbalilia
kavakotolo nafasi wantu waona wampara ta wantu wajua wa hadisi te suko romveli au devant le juge wajandi auka warenge mtu ambada lazimu aendre anda gérer anda mdefendre yunarongolo avocat commis d'office aendre anda angalie dossier yo ivo aendra rsim fereshia rsim remercier parce que afanye acte républicain yahe aendre akufanya zazizo fa imma karibu tu le weti da toko d'avocat Bobosha Bobosha sera représenté au conseiller wa toka de Abdul Basto Mujahidi wode mtu ikawo renge zi décision rehadisi remanrole ono ya ukamba lazimu andam defendre Bobosha vavo nisla wa harma mkabala vavo joringi harma mkabala wale kana na video ya Faisal andrani ntonga handar tawria ngese tsara ngese rabuzi ay vama information angina na kusani mtini vavo information d'actualité vozi tuono Bruno Minasa ngiha ambane ministère de l'intérieur a s'organiser Comore système ikawo istongesa ambaye lazimu watu wa organize etat civil mana vantongo nyengi zikao za shinamna zikao zo jira ma etat civil de l'era de yoyo malheureusement ni si dénoncer acte d'une voyoucratie ya ubandi kawo ifanyulwa harma commune ya Sima acte kawo i municipalité wantu wangina wangia vavo wanye samba wo wa fujar mana l'era de uyoyo wandra wa serenga zimamlaka kawaona ntongo ikao do ifanya ukatili ohendra wandati ezi archive moro i municipalité ya Sima i ekipumpia yangi ya vavo wanyesa acte ya uvoyu acte ya irresponsabilité wati az archive moro zilua x na zilu inazi wantu ikao de wali na jugement supplétif zema haya vira na kadha zota mbunziro zikao wasujongia nziani wa jozo watabishe mana imeri ekipumpia yangi ya vavo wati ya moro na imalzavani nsomtiliani hizi papier za tulo moro wengine mwazo zinusuzazo nimtilieni na nimposte na information harma mawanzishi mkabala vavo vavo nislani arudi mananla ni oswafi j'ai appris au adjoint maire Ali Ovavo c'est un ami ikao werengola soma du Abdou risome ya harma université ya Bushini harma zi faculté ya lettres département ya histoire wantu ikao risijua essence ya archive ben jeune je n'apprenne mbamtu morde wo asaidia harma wantu wa tia umoro zi archive vorongola matangani fumtu mana da morde wo ya kumlazimu ikemba weda ambia o service yo hey namfahamu be archive zini ini mali ini faida ini ntongo yeto faidisha wantu waida tsange harama huti omoro wafanye tabia mbio vavo iyo mengoluma maulani fika on saoni afanye nrudini mwambie na soma dumba na une grande déception de ne éprouver katna kia i hadisio de i diaspora ya Sima na wantu wa Sima ho wa porte plainte auprès au procureur wa Mutsa wafanya na wavele na copie à la Cour suprême contre ya municipalité yo vavo ile wandre wanda washtaki na vavo nisferishe maana yodi namna stongoza lazimu zendelee Raymond Yarme video ikaodi yafanywa na wavungu watukufu kwezi katnaona video sisikiti ha modeli kabisa sisikiti ha modeli maana range sai degré ya uvoyu ukarakterizeo yezimbovu inilio ambane waserenrambi wa walio limenguni balbevo tawao wameitishia wasiprofane zikadavro zao watukufu kwezi video ikaodi yatolwa kabla karawasuli harma ifon nsahana nyese usikitifu nilio nao mana ilazimu contextualize ntonge handra video ile video ikao ifanyulwa Faisali arrêtewa au mois d'août oui le 17 ou le 11 c'était le jour de l'anniversaire de sa fille de arrêtewa un mois après des vidéos il y a réalisé wa harmas locaux et gendarmerie ya Comore les conditions des vidéos il y a réalisé wa c'est des conditions kao réinterroger harmas méthodi non seulement zifanyishia harmas gendarmerie mais aussi na izi responsabilités za avocat et particulièrement l'avocat maître Mzimba ikao
uo de bâtonnier uo de chef wa mavoka walio harma insi ya moroni ngazja. C'est Maître Mzimba qui a organisé selon les informations lionazo. C'est Maître Mzimba qui a organisé ilitengwele ividewele ndende yafanyishi. Ilere videwele fanyishi hao mtu derrière le caméra wako assistant ngwele. Il y avait Soufé Djihadi, il y avait Fakrim Radabi, Vuka Kamali, chef de corps, Vuka Namtrumoja, Betashinda na volo thubuti fumbana est-ce que le commandant Ramadan outsway. Fa ima information kaya thubutishia harama mtuo. Wararuanda mwambian van wanwaka na video ifanyulwa à partir i rendez-vous Mzimba. Aka mwambia ifay swali ba senda ndo mvulishi c'était entre 21h taupara vers 23h. De wantu wao waendre wandawa fanye izi échangizo waendre wandawa hadisi. Tongia handra nita havani nslani méthode ya Maître Mzimba. Parce que je ne vois pas en quoi il organiser i vidéo yo au i contexte ya aujourd'hui réaliser vidéo ya porter wontongo au profit ya client wahe il est renini mwambiani yovani. Maître Mzimba harmo wantu ikaodo wadi yovavo. Isufe Djihadi avec i degré au voyou im caractériser. Fakrim Radabi également. Na Kamali na wao walioho wao tu wantu wa droit. Maître Mzimba de mtu wa droit liyo ba akaharma tengo la huyo organisé. J'ai pas la conviction ba aka sukuyoku. Fa ima c'est Maître Mzimba qui a averti Faisal ambi yambane ilazimu tojo fangilwa atojo rengwa vanwa fangilwa entretien na wantu wao. Na venzo venza leo ma journaliste mlio komori muji rapprocher ha Maître Mzimba mumdi say information yini ambane c'était pour quel intérêt? Parce que je ne crois pas une seconde. Et d'ailleurs, il l'a prouvé par mes démarches. Huka nyangui sukunjongo ya fanyishia alawa dossier Faisal ka paroka prochaine famille ya Faisal wa défendre dossier Faisal tay suku e procès ko je fanyishie de assurgi har mes procès pour aller demander mbawandwa sendre walwa sendre alimbi contre i avis et famille mbawandwa sendre wanda wa témoigner Faisal wa sendre nazil etc. Pour quel intérêt? Nsani jouer rikubaliana be video ile yafanyulwa kaya kana impacti itoko yonti harma cadre ya procédure judiciaire mana interrogatoire certainement yontongo ikawo ya muhimu yohuka harma procès verbali na haziz kawo fanyulwa on cherche à faire manifester la vérité de yo fanyishwa soit c'est des officiers wa police judiciaire do fanyao soit c'est un juge d'instruction da fanyao interrogatoire yingi yao légalement harma procès. B, ce n'est pas un chef d'état-major, ni un chef de renseignement, ou encore moins un responsable de chef de corps, de walazimu wanda enregistré mtuikao wasonomvulishia. Navavo vuijiri manquement administratif. Parce que Faisal Shivanmo Alio, il était sous la responsabilité du ministère de la Justice. Imaginons Djelo Antoine Wakara Wamoua. Il est raillé Wamoua après, ils l'ont tué après. Yo msijua zajiri après, ça n'a rien à voir avec le dossier. Ya handra invani. Mais Jeli ikei fanya harama intongo tengo la kavavo, voda vuijiri intongo vuijiri baviri Wamoua. Maître Mzimba tora lidantini. Au nom de quoi de Yakola Zemu prévenu a umtuliomba ashivani aenda ndaparana na wantu ikawo wastu mumbakotare makudeta au wakutafanywa kadha au wafanywa kadha wajelezi wa harma nyumba na waye vasina responsabilité soko yonsi wanda wa enregistrer harma mkabala ole vale. Je suis plus furieux contre Maître Mzimba rahana ya mavoyu wayezi stobi ambiza oskaudo osfanyao. Mana Isanye Samba Maître Mzimba a joué un rôle extrêmement grave contre les intérêts de Faisal qui était son client Isukuyo. Mana waida kolazi mwambie bana wa hukubalu filmé na wantwani ça n'a aucun intérêt harma procédure in manifester la vérité mana i documeni kaito recevoir harma cadre légal la preuve i procès ni fanyulwa ta ikomo ta wantwano condamné wa lourdement wala i dossier yo kaya verser wa vidéo ile karai wona harma procès. Et là Maître Mzimba ça veut dire quoi? C'est quoi ces méthodes de voyous zi appliqué wao na bâtonnier harma vanu ikao harma cadre ikao kasina intérêt itoko yonti na client wahe wala kazi suivre procédure itoko yonti mana baisha ukie video ya Faisal ya kumdisculper de kaya venzo joua ya kana recevabilité ou soni ma procès puisque yo kaya fanyulwa dans le cadre ya lazimu ifanyulwa be yo Maître Mzimba kaiwona
yo metri mzimba kaiwona afanya de namna yo wafanya leo video tiani irengwa ristilo e mabundu rambilo na hambilo ba itulo mabundu nvani mana vandi vanu mtahora ngesewa wakomori ngoti pia nyangui sukuna kafanya video ya Faisal hula wayayo yahe na wasalia tahu pare mirabeni ale ovani kara changer avis tsokoyons. La seule chose qu'on demandait à ce régime de voyous, c'est d'organiser un procès. Ya Faisal na watu wa ulawa et surtout il permettait watu ikaudu walazimu warongo wa hadiso na watu wata warongo wa jo warongo harma procès zilio kweli. Beti méthode mort des halle des alazimu sfanyishi. Et au même moment, ni sana ngese irresponsabilité à Medali Amir en sa qualité de communicant d'un régime criminel. Parce que atoa communiqué ya ngesa Beti Salam wasiji désengagé. Harmaz allégation wazorongolo wazona Comore Info na kadha na kadha na kadha na kadha na kadha. Nsan repete vani na mbie na majournalisti kao de wafanya uhazina wai au do wanzani wafanya harmazadi sizinvani. Rikubaliana tongo nzima. Ambali Amedamir c'est un journaliste, c'est un ami. Ikao wasu wanzani roti pia be harma combine na rikubaliana tongo nzima. Harma combine vani va wantu ikao watahu wa wake harma aljamvi la hurendra zimbi. Fana wantu ikao watahu wa wake harma albaki la wakomoru wa wadaili yao. Ilazimu ligne de démarcation yo vavo ike. Rikubaliana nayo. De remontarke mana ole de manzanu wangu, mana ole de fulani, mana ole de fulani, on finira par ne pas dénoncer zi pratiki zashi méthode zikao des fangshiao. Ali Amedamir arme communiquer kaudi afin de coordination et communication. Waranye sauka yezia zali Beti Salamu wasiji désengagé arme diffusion et vidéo yo. Comment voilà zi mwanadamu aelewe hadisi morde yo vavo. Quand on sait que vidéo yo fanglo se fait de akavavo. Quand on sait que vidéo est fanglo fakrim radabi akavavo. Quand on sait que vidéo est fanglo kamali akavavo. Arudi, i vidéo i vitu harmas canaliza wantu ko doit sur propagande yao. Waya sureo. Donc c'est nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. Ntsandrongo na kolinra wajau. L'era de uyoyo ya ma journaliste agerim liyo Comore. Mu dénoncer i méthode ya communication fanglo one yezini à travers et plume ya Medali Amir. Pourquoi tout ça? Parce que le rôle d'un communicant d'un régime sanguinaire, c'est de tout faire pour policer Agnese Mbayezini, Yinitiezi au voyou mort de Namna Elekao, de Imuirongo wao. Donc, vous méthodes za chou voyouzine, zi vidéos kao zi profane i cadavre ya wao wafa, zi diffuse wao harmas canaliz kao de waziju wao. Wasisubutu wangie mbaka waziji na wao wajuomba wasizijua. Ali Amedamir, c'est un journaliste d'investigation très respecté. Ajoua ozi canalise les informations namna zila wao. Vient venir nous dire bakawasi jouan bazles la har mazranzao. C'est insulter sa conscience ou c'est insulter son intelligence. Il a choisi de servir un régime criminel, de couvrir les méthodes de voyous. Zayezini zifanyonvan. Ça me fait inamnani rongoao, je le sais très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui ont Ali Amedamir, c'est un ami. Mort de halalo manzanwangu. Na wangina ben sahan rongowe aika manzani vahika wananya yezin vaniti manhana na wantu sashindana nao kawasi hadisi na wami au wa manhana na wami mana waka mafundi yangu mana waka matantu wangu au mana waka wa mama na kuatukuza au mana waka mafundi au waka wanzani au mazefi ya ekipi ya boli au kadha mana ntini mana nisi denoncer zi collision zao na yezi ya shuwanga mivini idhulumu wa Comore. Nahika wasu wa Comore ilazimu rieleo makarisa hararongoza umanzani, karisa hararongoza umama, karisa hararongoza ubaba, karisa hararongoza ufundi, mana sirili ambao lele fundu wangu, mana lele kadha, alors que wantu wano scouvre hizi metodi za shope uzeni. Vavo risidhulumu ikomba, risanga midya ikomba na vavo ritenre makomplisi inconscient wa husaidia yezini. Sûrement, zi prise de position rizirenga wosto kana impact ya harmaz relations za binadamu watu wasna wanzani watu wasna wamama tu wasna wababa tu wasna wanzani kao wa harmal javila wa vungufu wa dhulumu yezini. Mais wa mikaisi j'assume totalement zi positions kao de nizirenga pour dénoncer wanzani wananya wajemaza mafundi matiji wamama peu importe les personnes baisha ukia dedeni mangu monyo hunza jeni meso na komkia mbana azali na amina tumfanya morde namna nfanya uwantu wanvani mana na hikamra sahua
amba usihafadhi wawo wadhulumu wao vavo au siri ya mana wahirongo ile tukolo de manzano wao au ule de mananyaho au ule de fundu wao journaliste chef wao wakana vozi tarwasuli harma jaradas kao leo rahimu analyse si on analyse i cursori ya ziplumu za ma journaliste walio Comores depuis la nomination d'Ali Ahmed Amir au Comores sur la coordination harma responsabilité de coordination communication yezini tahuwa suli leo na mwangalie zititri na zitemu zikaona zidenonciation mangalie mutsomaizi mba vwantongo ikawo yiduluyeha va vigori va critique zaka aserbovozi kazisi parce que wahika mwanzani na communication ya yezi farudhoini utotia jeli na bali kutozorongo za morde namna muzorongo zao vata actis kaozi sifanyishia wako fikiri mama na uzurongo usizurongo mahusuwa daily ya deoma journalisti kusona na journalisti mmoja basi kurudie actile maana ntini mana leo kawasubutu au leo wana udede wana lada na tiji na kadha na uwanzani na kadha nartafadhali thumma nartafadhali karsimu ambiani chacun doit prendre ses responsabilités wa waliomba mwanzani au makadha na mregeze responsabilités zanyu mujue ambane waswasalia peut-être c'est une déformation professionnelle be mahmora le jamba undo amitie wanyu na undo uwanzani wanyu waswasalia scruter aussi zi articles zanyu rahipeze zimo na hupeze zi angle d'attaque zanyu musfanyao pour évaluer y responsabilité yanyu au y engagement yanyu vozi na vojana et le point ya bascule liyo marsi angalia de nyangu Ali Ahmed Amir ka unumanzanu wanyu unu mananyanyu unu de mpenzi wanyu mdunga manaona nyangu hale nyangu arenga ze domana ze communication et régime quel est le degré au il degré par il attaque ka de muifanyao harma yezini par rapport Sojaleza, l'histoire nous jugera. Moi, je suis historien. Je sais que Vozina, Vojana, Aoumeso, il y aura des gens parmi nous, Wassosalia, Ritso Jouao, Ritualier, Harma, le vocabulaire politique, il y a ma journaliste Yashkomori, à travers les périodes d'Invani, et particulièrement à partir du moment où telle personne, tel ami a pris les responsabilités de la communication, il namna, il chongozinzaka, est-ce qu'il y a namna zaka Vozi? Au denamna zilio leo yo hazikao itofanyishia à la fois na maobservateur politique wasifanyao leo itofanyishia na meso na wao walio ambane wao wantu washi tarihi watu sifanyao pour relever la responsabilité de chacun harmi hadisi inirlionevani hazizo kwezo watukufu mengoni mwazindongo zikao na koza nyesavani na huzi nsana nyesentongo nzima ambane i video ini ifanya atteinte grave harme mémoire ya commandant Faisal. Parce que quel que soit ce que Faisal a dit Vozi, ahimetemtru en responsabilité, pardon. Ahimetemtru en responsabilité. Harma yi amrongoma fulani, libundule ravololo. Fulani auti fulani. Narielewe bana harma interrogatoire tsoko yons. Baisha ukia ika interrogatoire ya karengona ma police judiciaire au juge d'instruction. Kaya venzoka hurongoa wantu accusé tidi ya tosha. Parce que l'interrogatoire est certainement un élément essentiel dans la manifestation, la recherche de la manifestation de la vérité à ma procédure judiciaire. Be interrogatoire éléments zo kazerengo manalo del kalma la ule arongoa na kalma la mnyao atujongo ba azon tambo tsaka namba utimba. Intongo iko muhimu des effets à évoquer pour aller les corroborer par des preuves matérielles. Leo mwemorenga video ya mtu ikao afu. Arongoa mafulan kadha da kanambia. Waloli mengunile warongo mtaparo hambia yo hadisi antambo de ula ndrongo de vavo. Comment Faisal peut se laver, peut se défendre na waloli mengunda la gotu na wai akaburini, mumveli akaburini. Mais expliquez-moi comment. Est-ce qu'il want to ikawo dem liyo harma yezini? Est-ce qu'il want to mori le afifu le mzimba mujire no mamla muju moja na Faisal na wangina mliyo vavo? Wajemaza na Junaidi na wasalia. Est-ce que vous trouvez normal que le régime que vous soutenez, il serait une vidéo ya umwana nyukuze wanyu afa adhulumulwa kavabula procès itulo en ligne na nyum kenzi musutene yezini na memoria he profanewa kama mdefende ta velo hakiama bas leo taikoria he profane wana wantu wani memoria he profane wana wantu na nyumrozi mais ça veut dire quoi vanu binadamu nyurendreni vani mtu venza mpesa ta usidaga vozi mdaga idamia umwana nyumshi mngia baiti salamu leo msidagal kaburi mushie mgie beti salam tena harmas violation ya memoria Faisal ni fan chevan non
narkubaliana jeli i dossier ini muka na ntongo vuka ntongo ya kotso ya vérité ya kotso ha irongolo tokai enregistrement ile ifanyulwa dans le cadre ya procédure légale, c'est-à-dire avec un officier de justice, un officier wa police judiciaire ou un juge d'instruction ya enregistré wa yitulwa isumetwa arma dossier yitulwa harmas verbatim ze procès rikia be wantu hondo renga irengwa i dossier ile yende yatulwa harma visée politique. Et le pire c'est quoi? Rakomlindra li Medamir ne communication communication wa je vais présenter excuse plutôt mais pas pour faire un démenti. Et pourquoi? Makatir Tsonao amba le secrétaire général adjoint wa présidence ya Komori Tajidine Ben Said Ahmed de Hahaya unde wa vile wa Sunhaji, il partage la totalité des vidéos zitolo nazi postu za watu wafanya wao kampani ya denigrema au ya upewi ni fanglovani zipostu za lubuna ya zidi zote pia zitolo na za enregistrement za kafanglo Saleh na ini ya Faisali il les partage. C'est un responsable de la présidence, un administrateur de la présidence. Il partage ces vidéos zikao zini actes zikao des actes illégaux. Léo karakom linda ni mje mjomura les ari comme si vous n'avez rien à voir. Si vous n'avez rien à voir, expliquez-nous pourquoi régulièrement c'est toujours le secrétaire général adjoint Tajidine Ben Said Ahmed le ou le manayem ki nazizi wano haya de a partager o zintongo zin baisha ukia za salier tsonda tariji disemba sabuna lubuna yazidi unu de waye outsi waye karsongo matile yo baisha ukia harmaz analyse rasfanya harmaz post video za rendre na post za has video rende taruono su kwa kujifereshea ambadzalwa na rongolo yazidi. J'espère bana le lien n'est pas là fa imma il y a de quoi à s'interroger na méthodi za wantuani inamna zikao dezifanyishia. Donc il manquement au devoir de réserve, la participation à la diffusion et divulgation d'une pièce IKO ya kolazimike pièce ya procès bei vitu harmanzia za shu genro kaya rumilo harmantini yisirumilo harma campagne à visée politique pour demander post-mortem à une personne assassinée par un régime criminel le Comore de justifier ou d'accuser des vivants. Wali on procès déjà yoyiviri, on ne reviendra pas sur ce procès-là, mais on l'utilise pour essayer de harmaviser ça. Vous imaginez le degré de perversité ya Zimbabwe et la complicité de tous ceux qui sont de l'autre côté. Nyango watawara le zimbakawazi jivo hanzalawa na wao waspartage wao na wao warenga ide wajame lazima wasifanye na ya maavoka wa faciliter ntongo yenye lazima ifanyishie. Franchement on a touché le fond harma akti zikao zini akti za shinamna jelir kana mahakama Komoro yako lazimu lera de uyoyo i ministère public ibu enquête il porte une plainte contre X wa jomba qui a filmé cette vidéo ikawo kawai wana harma procès vidéo ikawo i diffusé wa alors que mtuno aka ifanyulwa alors que mtuno aka sous la protection du ministère de la justice. Tongozeni pia kazadisa mahakama jelis kamro mahakama tokati pose zingo trongo manarjele dzebe vanza paravani borandra na zungo tongangi na zungo van vangina nkensi au nzungo tazliko les angina zilio hon somese droit privé nen ganye maishangu nen bauhe upotevunu namna ijara de non rao. Non zopie kazi choke wantwani tout ça non yot problème yao kavasi mtro nzana ngese vutola wantu ara mvezile vidéo jelis ka vidéo za kola zimuzurumilwa arma procès to kazi lazima zurumilwa. On le répète aujourd'hui et on le répétera toujours jusqu'à ce que une justice indépendante se saisisse de l'histoire de l'affaire Yawan Faisal. Tongori Tsahao, c'est l'ouverture d'une enquête. Karis Tsaha on se demande kakula mana damajkuba ne bawaye c'est un intellectuel averti. Mana tono wasali ya wa komanteo. Na ukama muono tongora kumwambia niyo. Muono ba Faisal arongwa makadha. Il faut avoir un minimum de décence intellectuelle. Quand on prend une vidéo ya mtu afa ikawotongo yonta tsorongo vale walole menguna trongo ba non ça joue à dire vanialawa, ça veut dire c'est la mémoire de la personne qui est mise en jeu parce qu'on a le menguna atrongo ba non yotiji hadise heyo pourquoi mrongo hadise yotiji et vont faire ça il va se défendre comment? Pourquoi vous n'avez pas apporté cet élément quand tu fais sur la kadunia kama vele kiyama?
Non mais franchement, mais on est où là? Mais il y a un problème. Voix wananya wa fait swali, voix ma tonton wa fait swali, voix ma cousin fait swali, voix wananya wala amuji mdima, wadi yo harmal javilo, yo kesho tia shughuli. Iyo kesho tia shughuli. Aha, maana wasiju wambane wahila baiti salamu wasibu wangia salama keti ya wangia tijava wangia avya wangia sawapri wafanya kursu zao wanrawa lisa famili zao alezi wanawafa swali wa mayatima na mao yo kaya watia shughuli isamfutu royalement na maisha ya yo wanawafa swali na idamu ya umana nyao yatiha na ihuka mama nyao non seulement ula wala kavas procès yo kesho tia shughuli. Non. Zizo tihaki thumma zizo tihaki. Vavontana bia service ya communication ya baitinar. Iniro glo baiti salamu vozi baitende baitinar au baitil harbu. Leo. Amane ntongora komlinranio c'est plutôt des excuses. Parce que naika secrétaire général de la présidence, secrétaire général adjoint aux présidences. Il fait partie des personnes qui partagent régulièrement zi vidéos zitolo harmaz kanali zantrambo ziliombana musizurumi harmaz méthode zany. C'est-à-dire des pièces zala zimuskemba zo pièces za procès or des vidéos ya salehi na zangina za itolo de wao kavozi za kopibulwa ni matso noir c'est noiri lubuna yazidi leo meso tokata tiji baba tiji deni etc. Iyo kesim tian shughuli wanyu communication au lieu ya endroit accuse tiji comme renfo tiji kadha ya kolazemu mbalaye devant votre porte harma responsabilité ya au secrétaire général ikao à se partager régulièrement zi vidéo enregistrement zo na strongozo nyangudi ya salehi ya sidi torture tayini ya zini ya lawa ya feso lini postmortem zitolo na zangina mtojoto ya mabundu yo mtsahao mtojua mfanye zonsi mtsaha mfanye bika mtojua maraleza ambaka muziji au kama zujua vanzalawa hahumaliza mkabala wale kiana na mbwana nsahana mbie wantu juste manale utu homo pavi nton swami ambane ifaliki ni radunga van na venzomia haja wananyeika wo derlio harma mbwana envan ifaliki ya mwisoini rahemo vita na makalma au vama vomwelewano harma point na tom tafadhali kakula mtu ikawo asamini mbwana ini risingie harma zerezo rahijibiana au na huveleshidiana au na hurongoleana au na hufanya kadha kakula ya lazimu ranzeledia nayo na rirana ranzeledia nayo ringie harma commissions fanya zihazi za huana ina mbwaneni reclarifier zi point ranzelede zuza lazimu rizanzelede riruwe rikabili mbwaneni harma ifazi kaodi lazimu rikabili avec responsabilité. Réviter zi règlement de compte, réviter zos kao de zalazimu ula fanya kadha ula tajo fanya kadha ula ta fanya kadha rirudi rihashirishe ipeplu yatu ambarina haja nao harma mbwana envani kakula umoja mengonu manyu ana responsabilité harma mbwana envani harma mtsango wa hutaha aledzemnyao inafu ya mtu ikao da lazima unge mwono ile riyezini ritengeleze ende hule na hule de baidi vavo hazi zokwezi risijua ambaye kombani kakula mtu ayaminiwa va principe majeur ikao morde namna ipakti ayanyesa principe ya handra ilazimu rielewe mbaka kula mtu aminiwa ikombaini bersiwana ikombaini hautaha ristehi ordre constitutionnel ristehi tournanti yendre nzuani yendre na mali ristehi bonne gouvernance mais surtout ristehi uvamoja watu wa ikomori yatu ilazimu rieleomba l'unité de la nation comorienne, la consolidation de l'unité ya nation ya Komori wode msingi wa mfano wa ishahada harma idini yatu ya Shuislamu vuhe ya nguzo zangina za Shuislamu ziliombazo harma zinsanu shahada ya handra yo de fondation de kakula ibada utofanya vavo ka ufungu ka uto wazaka ka wendre maka zintongozo ka uswali kazisi na mradi na hika kwa kubali fondation wa kubali mbana usushuhudia haulimi haumo urongo haulimi akavasi mwenye wabudulo haki ila de Mwenyezi Mungu na mtume wahidi Muhammad Rasulullah bimaana na ikawa harma ikombaini rilo na ivani usijambia mausideli ya tournanti usijambia mausideli ya daula ya haki
usijambia mosidelia bonne gouvernance kaito jua ya kamba tongozo sidelia de kusidelia uva moja wa ikomori yatu waso wa komori rakava moja mana na ikazi tongozinu sizirongo zonzi pia be kusifanya itongoini vavo mkinuhuka karisi harama mbwaneni wantu wa moja na mbwaneni ini mbwana ya wakomori wonsi pia baishari rongo wa harama pakti kao amba leadership na vavo nakutana ledzel kalmalo vani leadership unutu ufaume to volamzwani en 2021 et leadership ini rongo vani c'est une leadership stratégique c'est-à-dire isir lazimu riorienter i stratégie harama ifaliki ya mwiso ikao de rendrao vani mtu kana leadership c'est une façon de dire ba wa harama vanu antwasika usokani wange somba na rubu zehunu mana ifaliki de hunu mana matulai au mnyombeni au impevo sendram kabala kadha na rendele namna ini hahuveye pour arriver harama objectif ikao de rilionayo mana vuviri wakati mwengi vani va makalma ya kovitana va wasalia wale ambao kana makalma ya kovitana wakuzungu hantongo yangina na wasalia korongo yangina na wasalia yode mana ya tonge sambane ilazim renda rama ifaliki van na ifalikini yangesa tongo zilo clair ya handra l'unité nationale yavili le respect du cycle de la tournante engagée 2021 en juin 2026 à Moeli yararu la bonne gouvernance de daula ya haki laziman fardhaini ile recho kao yezi shuwangami vuini ilawa ritongia harma fazi kao yo fazi ya transition fardhaini be fazi ya transition yo i dure yayo ilazimu ike dure shashi parce que il se répondait à un objectif clair, c'est faire en sorte qu'on organise des élections libres et transparentes. Ito tongesa wa mkomori atahuo mwana mkomori atolawa wa haramishisi wa shanzuani atovinga o projet itoka na mafaka wa uvamoja wa insi na wema wa insi na imeso ya insi itanganyise wa komori lerkesure ma wa komoro wa hambilo stongozini amba Abdou Bakari Fatima Rahmatu Humadi amwambia nibefaliki de yini mumkuba nibele de faliki ile na mafaka na waso wa komori hastambuzi ka de razon na haya virna stambuzi ka de razona ile mtu ahingia msutuna tie bulletin harmalkisi ile rayo ihasibilie ile wavingal fikra jema akede uo wa komoro wa mtahua basike vafanisha mawangami vuangina na wangami wangina vana wali yomba tutokubali waje wanyese ambaye lazimu maana kubali ndonti pia zifazi za hukamba lazimu zihaziz kaode za kola zimusfanyishie ze bila na stongo sefanyishie beyo de fazi itoshodungao ritostoli yao na ristolie wasna was naruonana harma ifaliki invan fa imai objectif ya tronsi pia na riltowe likungufila azali lilawe na aljavila helendre hule na hule de baidi ritienziani uvamoja wa ikomor ritienziani respect et tournanti ritienziani i bonne gouvernance ile tongese kula mwana mkomori ake fahari nazo skawode ritawara mensiatu vavo nisizia vavo na humia ndregel kalima wananya ronsi pia lo harma mbwana envani kakula wa orwana wa mbwana envani ruwasuli harma ifazi ya ukamba ilazimu ya strategie isije Facebook ya hurongolwa ya tengweni irongolwa tengweni ya uhadisiwa harma zi strategie ne mobilisation na mnara lazimu zike za adabu na mastaha ile mbwana iwasuli vahanu ya lazimu ri wasulishe ha mastaha ha demokrasi ha ustaarabu ha hikma na ilmu risijera tsanganyisa zonsi pia vani vakawa walagua ozo kalazimu zilagulwa na wao wanaomba wahirongoa kadimu vao wodo walona zihikima na za akili rijoe mbanie yeni kombailio mba ya hiparohana wa Komoro onsi pia do ipara beti Abdou ti Bakari ti Salama ti Fatima wa Komoro onsi pia do ipara na vao wa Komoro onsi pia do watukuziar maikomba vavo nisizia vavo na huambia wananyeka oderu wanaekombaini na rzijiditihadi de karisimbali na wasu wasuli arma ifaliki ikawo de rita hao nede huyeusa lijavi la wavungu fuani waendre hule jawaendra hule ile vuje amani na usalama na ufahari na nsi ikawo itorjanlia ritajarzidieron tipia rivenze ritukuzie wa alaikumussalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.